हरिवंश पुराण द्वितीय खंड कंसर मंत्रणा। शुकमुनि बोले शुण परीक्ष राजन इदं प्रतिवाक्य भागवतर विधान। प्रभाते आस्थाने विजे कला वीर कंस छामुकु जेह कराई आणी सात वंश। बिजुड़ी वचन जहूँ कर्णरे शुणिला रात्रि तीन घड़ी थाऊँ आस्थाने बसिला। सात्यकी अनाधृष्ट जे उद्धव अक्रूर सत्राजित शतधनु कृत वर्मा वीर। पात्र अमात्य जेतेक बंधु मित्र जने समस्ते वशी अछन्ति राजा सन्निधाने। अंबा कदम्बा चाणूर मुष्टिक जे केशी तृणाबका सहित रे पूतना राक्षसी। वसुदेव आदि करी जेते तहीं थिले कंस आज्ञा शुणी सर्वे सभारे बसिले। 56 कोटी जादवे राउत माहुंते अप्रमित सैन्य गणी कही बाबा केते। भूइया भोपाल देशी विदेशी जे बल समस्ते तो पटुआरी आस्थानर तल। सबु पात्र मंत्री की से आस्थाने बसाई सभा गह गह पृथ्वी पूर्ण नदी सई। कंस बोले रथी महारथी अछ पाश अपूर्व कथा कहिबी गुप्त विश्वास। नारद मुनि जे मते कहिथिले जाहा स्वरूप नहिला सेहु होइला कमाया। मुनि बोइले भणजा हस्ते प्राण नाश ता जाणी कली भणजा ठारे अमरस। षड़पुत्र माई लई मुहि कोप चिते केउ पाप आत्मा मोर बध कला एते। विशेष भणजाकु मु स्वहस्ते माइली कलह प्रिय मुनिर कथा प्रत्यय गली। भगिनी पुत्र माइली सिना एही भावे मोते जे मारिबो जात गोपपुरे एबे। बिजुड़ी कन्या जे मोते कहिला स्वरूप लागे मोते भग्निपुत्र वध महापाप। आकाशु शुभिला मोते येसन कवाणी मनरे चिंता पशिला सही कथा शुणी। जेते बेलु शुणिली मु बिजुड़ी वचन तेते बेलु मन मोर हुए चन्न चन्न। आत्मा को भय मोहर होइला अपार एथकु उपाय तुम्हे कर जे बाहार। गोमत ऋषि जे मोते करिअछि कोप गोपे गले मूर्धा फाटू देला एही साप। तेणु गोपपुरे मुहि न पारई जाई गोपपुरे गले मोर प्राण पाई नाही। जाणु जाणु मु केमंते करिबी ए कथा शत्रुनाश गले प्राणे पाई सिना व्यथा। मो शरीरे प्रतिकार अछि अनुग्रह के मोर शत्रु को मते मारी देव कह। जार पुत्र होइथिबो आजर रजनी सबु बाल पुत्र आस मछा मुकु घेनी। गोपपुरे जार पुत्र होई अछि जात सबु मार बोली आज्ञा देला नरनाथ। राजा आज्ञा परमाणे धातिकारे गले सबु लोक घरे पशी पुत्रंकु आनिले। सतुरी अर्बुद शाही मथुरा रे थाई नगर आयतन अष्टादश कोश कही। एहार भितरे थिले जेते जेते बाळ राजा आज्ञा परमाणे दुष्ट अनर्गल। बेनी लक्ष नवजात शिशु बध करी कंस आगे कुढ़ाइले पर्वत परी। अनेक बाल कुमार नगरुआणी काढ़ी कांदंती माता पिताए उरे करताड़ी। केवल ई पड़ी जाऊ ए नग्रे नथिबा सकल संपद छाड़ी देशांतरे जीवा। आंभे थाऊ थाऊ तुम्भ शत्रु को की भये राजा धीराज ईश्वर ठाकुर तुराए। निश्वास मात्र के देव जीवु गोपपुरे जीवंते शत्रु को धरी देबु तो छामुरे। जाणु तो प्रभु आंभर बल वीर्यपण के आंभंकु सम अछि ए संसारे पूर्ण। अष्टमल्ल कहिले को एसन कवाणी कंस राजन हरस होइला ता शुणी। अष्टमल्लंग प्रतिज्ञा शुणी नृपनिधि बोले जिन्हे शत्रुहत कर सेही बुद्धि। तुम्भे मोर प्राण सखा सकल समय एबे किंपाई निर्दय हेब तुम्भ देहे। तुम्भे माने जाहा सत्य कहिल विचारी तुम्भ मानक विचारे शत्रु साधि पारी। तुम्भर वचन नास्ति करी त न पारी ए संकट सिंधुरे जे हुओ तुम्भे तरी। मात्र एक कथा मने पांचु अछि मुहि मूषा मारिबाकु हाथी साजिब किंपाई। स्वभावे बाळुत सेही किंचिते मरिब पटुआर संग्राम की ता संगे करिब। सिंह युद्ध करे जेबे शृगालर तुले किजसल भई शत थर हि जिणिले। गोपते शत्रु आंभर जेबे जीव क्षय
ତହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରସି ଉପାୟ। ଗୋମତ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସାପ ଦେଇ, ତେଣୁ ଗୋପନଗ୍ରକୁ ମୁଁ ନ ପାରଇ ଯାଇ। ଦୁର୍ଲଭ ଅଟଇ ଗୋପପୁର କଥା ମୋତେ, ଗୁଣ ଅବିଗୁଣ ଜାତ ଅଛି ବେନି ମତେ। ଏବେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗିଅଛି ଏଥେ, ଏ ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ମୁଁ ହୋଇବି କେମନ୍ତେ। ଗଉଡ଼େ ମଲେ ତହିଁକି ନାହିଁ କିଛି ଚିନ୍ତା, ଗୋପନଗ୍ରକୁ ଧୂମାନ୍ତ କରିବି ସର୍ବଥା। କେଶୀ ବୋଲେ ଦେବ ମନେ ନ କର ତୁ ତାପ, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ତୁମ୍ଭ ମନରୁ ସନ୍ତାପ। ସବୁଦିନେ ତାହାଙ୍କର ଗୋପନଗ୍ରେ ଘର, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ଅମୃତ ରସ ଭୋଗ କର। ଗଉଡ଼ର ଦୋଷ ଆମ୍ଭେ କେବେ ନ ଧରୁ, ଅନେକ ଅପରାଧ କଲେ କ୍ଷମା ଆମ୍ଭେ କରୁ। ଯେ ଆମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ଗୋପତେ ମାରିବା, ମୋର ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ନ ଧରିବା। କେଶୀ ବୋଇଲେ ଭୋଦେବ ଯାହାକୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବେଗେ ଦିଅ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା। କଂସ ରାଜା ବୋଲେ ଶତ୍ରୁ ବାଳୁତ ସେ ସିନା, ସର୍ବେ କହିଲେ ପେଶିବା ଗୋପକୁ ପୁତନା। ସ୍ୱଭାବେ ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ପୁଣି ନବଯୁବା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ସେ ମାରିପାରେ ଅବା। ବିଚାରିଣ ପୁତନାକୁ ପାଶେ ହକାରିଲା, ଶାଢ଼ୀ ଚନ୍ଦନ ମାଳା ଦେଇଣ ବୋଇଲା। ତୁମ୍ଭେ ଗୋପ୍ରୋହିଣୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ, ନନ୍ଦ ଗୋପନଗରକୁ ଚଳ ଏହି କ୍ଷଣି। ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ନନ୍ଦ ଘରେ ହୋଇଅଛି ଜାତ, ନାନାଦି ଉପାୟ କରି କର ତାକୁ ହତ। ତୁମ୍ଭ ତହୁଁଆନ କେହି ନ ପାରଇ ମାରି, ମୋତେ ଯେବେ ସ୍ନେହ କର ସେ ମୋର ବୈରୀ। ନନ୍ଦର ପୁତ୍ରକୁ ଯେବେ କରିବୁ ବିନାଶ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁହି ମୋହର ହୋଇବୁ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଳମ୍ବ ନ କର ଏଥୁ ବହନ ତୁ ଯା ଯା, ଏତେ ବୋଲି ପୁତନାକୁ କହେ କଂସ ରାଜା। ପୁତନା ବୋଲଇ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆମ୍ଭେ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ତୁମ୍ଭର କି କଷ୍ଟ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେ ଆମ୍ଭେ ଜଗତ ବରଣୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛୁ କାରିଣୀ। ଦେବ ପୂଜା ପାଇଅଛୁ ତୁମ୍ଭ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ, ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜିଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ଭୁଜ ବଳେ। ତୁମ୍ଭେ ଜିଇଥିଲେ ଅଛି ଅପୂର୍ବ ବା କିସ, ଅନିମିତ୍ତେ ପାଉଅଛ କିମ୍ପା ଅମରସ। କିଞ୍ଚିତ ଶତ୍ରୁ ତୁମ୍ଭର ଏଡ଼େ କିମ୍ପା ଭୟ, ଦେବ ମାନବ କିଞ୍ଚିତେ କରିପାରୁ କ୍ଷୟ। ନନ୍ଦ ଯେ ଛାର ଗଉଡ଼ ଅଧମ ଅଟଇ, ବାଳୁତ ପୁତ୍ର ତାହାର ଘରେ ଜାତ ହୋଇ। ସେ ପୁତ୍ର ଛାରକୁ କିମ୍ପା ହେଲା ତୁମ୍ଭ ଶଙ୍କା, ମୁହିଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଅସୁରୀ ଅଟେ ରଣରଙ୍କା। କେବଲେ କଥା ଗୋଟା କାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ, ବାଳପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମରାଏ ରାଜା କିସ ପାଇଁ। ବାଳକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆବର ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା, ପାପ ମଧ୍ୟ ମହାପାପ ଏହି ଚାରି କଥା। ଥୋକାଏ ଦାନବ ଥିଲେ ତହିଁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ, ଏକକୁ ଆରେକ କେହି ବୋଲଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ରାଜା ହୋଇ ଯେବେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତିଲା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ, କର୍ମଦୋଷ ବୋଲି ବାନା କହିବା କାହାକୁ। ମାତା ହୋଇଣ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବ ଯେବେ ବିଷ, ପିତା ହୋଇ ପୁତ୍ରଠାରେ କଲେ ଅମରସ। ଭର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦଣ୍ଡେ ଯେବେ ଆପଣା ପତ୍ନୀକି, ଧର୍ମାତ୍ମା ଲୋକେ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ତହିଁକି। ଏତେ ବିଚାରି ନଗରବାସୀ ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ପରୀକ୍ଷ ଆଗରେ ଏହା ଶୁକ ଯେ କହିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରି ବୋଲ।